हेलो फ्रेंड, स्वागत आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अदाम एएस बाय रमशा सुल्तान। इससे पहले भी हमने 2-3 प्रॉफिट्स पे वीडियो बनाई है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत ही ज्यादा चीजें मतलब ऐसी थी कि जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में एज्यूम करनी चाहिए, है ना। कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मतलब हमने सीखी है उन वीडियो से। तो चलो देखते हैं आज की जो ये वीडियो है और जो आज के प्रॉफिट अदाम है, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, इनकी स्टोरी से हमें क्या कुछ सुनने को मिलता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं
اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی لمیٹڈ تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، لیکن اس ویڈیو میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا اگر ہم سمجھنا چاہے تو، ہے نا۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ شبد تھوڑے ہوتے ہیں لیکن گہرائی والے ہوتے ہیں، تو سیم چیز اس میں بھی مطلب اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو مطلب اللہ نے فرشتے ہی بنائے تھے، تو فرشتوں کے بعد انہوں نے پھر ان کا آدم ایس کا ان کو بنایا، پھر لیکن ان کا من نہیں لگا تو انہوں نے ایک اور بنا دیے۔ لیکن اس سے پہلے جب ان کو بنا رہے تھے تو جو بھی بھوت پریت جن جو بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ مطلب کہ آپ کیوں بنا رہے ہو، مطلب آپ نے میرے کو آگ سے پیدا کیا ہے، مطلب میرے پاس اتنی پاورز ہیں، اور یہ آپ نے جو پرانی بنایا ہے، جیو بنایا ہے، یہ آپ نے مٹی سے بنایا تو یہ تو تچھ ہے۔ اور جب رب نے کہا، اللہ نے کہا کہ آپ سب اس کے سامنے سجدہ کرو، ہے نا، مطلب اس کو رسپیکٹ دو، تو فرشتوں نے بھی اس کو رسپیکٹ دی۔ وہ فرشتے تھے پھر بھی انہوں نے ایک ہیومن بینگ کو رسپیکٹ دی، کیونکہ ان کو ان کے اللہ نے کہا تھا، ان کے رب نے کہا تھا، تو انہوں نے اس ٹائم پہ ایک منشیہ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کی جو کیا بولتے ہیں اس کو گائیڈنس پہ، کہ انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے مطلب کرا۔ لیکن اس ٹائم پہ اس جن نے یا جو بھی بھوت پریت تھا اس نے اکڑ دکھائی اور ایسے بولا کہ میں کیوں اس کے سامنے کروں، یہ تو ایک تچھ جیو ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، کتنا بیکار ہے۔ مطلب وہاں پہ اس کی غلطی تھی لیکن پھر بھی اس نے اکڑ دکھائی کہ مطلب بہت زیادہ ابھیمان میں رہا، اکڑ میں رہا، تو اللہ کو بہت غصہ آیا کہ مطلب تیرے کو بھی تو میں نے بنایا لیکن پھر بھی تو مطلب اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے بول دیا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اس ٹائم پہ وہ معافی بھی مانگ سکتا تھا کہ چلو میرے سے غلطی ہو گیا، آپ میرے کو معاف کر دو، یا اس کے تھوڑے ٹائم بعد جب اس کو ریئلائز ہوتا کہ چلو میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو، لیکن اس نے بالکل بھی معافی نہیں مانگی، وہ ہمیشہ اپنی اکڑ میں رہا کہ نہیں میں ہوں اور بس میں ہی ہوں۔ لیکن دوسری طرف جب آدم جی سے، پروفٹ آدم سے غلطی ہوئی، جب وہ کراس لائن پار کر کے وہاں پہ گئے، انہوں نے پھل کھایا، ان سے غلطی انہوں نے مانا، تو obvious ہی بات ہے رب کو غصہ تو آیا کہ بھائی جب میں نے تجھے پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے اور وہاں پہ تیرے کو نہیں جانا ہے، پھر بھی تو گیا، تو یہ تو تیری غلطی ہے، اب تم لوگ دھرتی پہ جاؤ اور وہاں پہ ہی اپنا رہن بسیرا کرو۔ لیکن دھرتی پہ آنے کے بعد بھی اس نے مطلب کتنی اچھی بات ہے کہ اس نے، ہم لوگ ہوتے ہیں ایک بار بول دیں گے، دو بار، تین بار، چار، ایک دن، دو دن، اس کے بعد تو ہم بھی ہار مان لیتے ہیں کہ چھوڑ یار، جب کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، کوئی معاف ہی نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں اس کے پیچھے بھاگے۔ لیکن اس نے 40 سال تک، 40 سال لگا لو یا مطلب یہ لگا لو کہ جب تک
रब ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करा, तब तक उसने मतलब हार नहीं मानी कि नहीं मैं तो मतलब रोज माफी मांगू या करूंगा। तो हमें भी ऐसे सीखना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और दूसरी और मेन चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा समझ में आई, जैसे कि हमारे पेरेंट्स लगा लो या भगवान लगा लो, अल्लाह लगा लो, रब लगा लो, हमें किसी चीज के लिए मना करता है तो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो ना ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे, मतलब हमें ना ऐसे गुस्सा आता है, हम सोचते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, है ना। तो उस टाइम पे हमें अपना जो मन है ना, बोलता है जैसे कि मन चंचल होता है, तो हमें अपना मन ऐसे बिल्कुल अ, रखना चाहिए अपने उसमें कि नहीं, जो हमारे बड़ों ने या हमारे रब ने हमें कोई भी चीज बोली है तो हमें उसकी वो चीज पूरी करनी चाहिए। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वो जो जिन था उसने मतलब उनको कस्में खा ली, झूठी कस्में खा ली कि भाई नहीं मैं सच्चा हूँ, तुम्हारे रब ने तो तुम्हें इसलिए यहाँ पे रखा था कि तुम अच्छी चीजें ना देख पाओ या जो भी था। तो उनका मन ना यूं हो गया कि हाँ कहीं ना कहीं ये सच बोल रहा है। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी झूठा व्यक्ति होगा ना वो बहुत ज्यादा बोलेगा और बहुत कस्में भी खाएगा कि नहीं मैं सच्चा हूँ सच्चा हूँ। सच्चाई को बोलने की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ समय की जरूरत होती है, समय आने पे दिख जाती है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं। हमें बस थोड़ा सब्र करना चाहिए। पर ठीक है, उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी, तो बहुत ही मतलब ये अच्छी चीज है कि हमें कभी भी ना ऐसे मतलब अपने बड़ों की बात, तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी टालनी नहीं चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो किसी कारण से ही बोल रहे हैं, और हो सकता है कि अभी हम लोग इतनी समझ ना हो कि वो कारण भी हमें बताएं, तो इसलिए हमें मतलब ये सब करना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो लगी, बहुत इंस्पायरिंग थी इनमें जो बताया इन्होंने प्रॉफिट ने कि हाँ भाई अगर उनसे गलती हुई है तो देखो उन्होंने भी कितनी माफी मांगी है, अपनी गलती मानी है। हमें भी आज के टाइम पे जो है हमें इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हमने गलती की है उसे मानना चाहिए, भगवान के आगे इबादत करनी चाहिए। हाँ जी, वीडियो तो बहुत अच्छी थी, हमें बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। ये जो मेरी निधि बेटी है इसको तो पूरी वीडियो समझ आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करना, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।